आता हूँ, एक सेकंड। चलिए देखिए, वो बन जाएगा ना आप लोगों से। क्या कहा था हम लोगों ने, क्या था बताइएगा। अगर मैं सिर्फ अपने आप पर इक्तिफा कर लेती अपने साथी को छोड़कर, मैं आगे नहीं बढ़ पाती है ना, तो क्या कहते हैं आप, बनाइए। लौ इख्तसरतु अला नफ्सी दून ज़मीलत, है ना, कि अगर मैं अपने साथी को छोड़ के सिर्फ अपने आप पर इक्तिफा कर लेती तो क्या होता, लकुंतु लम्मा कुंतु, लकुंतु की जगह पे लम्मा कहेंगे कि मैं आगे नहीं बढ़ पाती, लम्मा कुंतु नजाहन, लम्मा कुंतु फाइजन, तो मैं कामयाब ना हो पाती। ठीक है, तो इस पर एक दो जुमले और बना के लाइएगा, ठीक। और साथ सब नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिए, आप लोग हिदायतुन्नह को जानते हैं, समझाने का काम हमारा है, न समझ में आए तो पैसा वापस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा किसी को पढ़ना आता हो अगर थोड़ा बहुत तो पढ़िए। सर फोन को ऐसे फ्लिप कर, क्या? सो फोन को ऐसे पलटा ले सकते, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, पलटा लिए। सर पीडीएफ है क्या इसकी? हाँ हाँ तो भेज पीडीएफ है, दे। कोई पढ़ना पढ़ सकते तो पढ़िए, कोशिश कीजिए, बाकी मैं समझा रहा हूँ। अमल मुक़द्दमतु फ़िल मुबादी अल्लती यजिबु तक़दीमुहा लितवक़्क़ुफ़िल मसाइली अलैहा व फ़ीहा फ़ुसूलु सलासा। फ़स्लुन अन-नहव इल्मुन बिउसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमिस सलासी मिन हैसुल एराबी वल बिनाई व कैफियती तरकीबी बाज़िहा मआ बाज़। सर चलिए ठीक, हैसु का एराब चेंज होता है, मिन हैसी तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, वो हमेशा वही से है, मबनी होता है वो। और जी, ये जी। बिनाई होगा या बनाई होगा? नहीं, बिना ही सही है वो। देखिए किस मीनिंग में आ रहा है बिनाई? अभी बताऊंगा सब, अरे रे एक बताओ सेकंड उसको। थोड़ा सा। हाँ, मबनी के माना में, मुअर्रब मबनी अच्छा जानते होंगे आप। ठीक ठीक ठीक। देखिए अमल मुक़द्दमा फ़िल मबादिल लती यजिब तक़दीमुहा, उन शुरू की बातों में जिसको तक़दीमुहा मतलब पहले लाना वाजिब है, क्योंकि उस पर मसाइल मौक़ूफ़ है। इसको आप रहने दीजिए, इसको मत देखिए, आगे देखिए। आगे क्या है, फ़स्लुन अन-नहवु इल्मुन बि उसूल, ये तारीफ कर रहे हैं नहव, तो नहव की तारीफ इसमें ज़रूरी है हम लोगों को थोड़ा सा। इल्म, नहव किसका नाम है? इल्मुन उसूल, यानी कुछ कायदे हैं। योरफ़ु बिहा, आप क्या करेंगे उन कायदों से, उन कायदों से आप पहचानेंगे अहवाल अवाखिर कलिम सलास, तीनों कलमों की आखिरी हालत, ये वाला ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि बताइए ज़ैदुन, 3 हुरूफ है ज़ैद में, आखिरी हर्फ कौन है? दाल। 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 नहव हमेशा किससे बहस करता है? आखिरी से कलाम के ठीक है, समझ तीसरे में आया? हिस्से से। तीनों कलमों जी। की आखिरी हालत, यानी वो कभी भी बहस नहीं करेगा किससे, शुरू से, बल्कि किससे बहस करेगा? आखिरी से। अरे क्या हो गया, हाँ वो कभी भी बहस नहीं करेगा किससे, शुरू से, पहले और दूसरे से कभी बल्कि नहीं हमेशा करेगा। किससे बहस करता है वो? आखिरी है। आखिरी हर्फ से बहस करता है। ठीक है, तीनों कलमे से मुराद, कलमा की 3 किस्में हैं, इसमें फेल हर्फ, अगर यही मुराद हो तो भी आप यही याद रखें कि नौ हमेशा किससे बहस करता है? आखिरी हर्फ से, यानी कि उसको आखिरी। मतलब ज़ैद से है, ये दाल से, उसको इससे बिल्कुल मतलब नहीं। फिर इनसे कौन लोग बहस करते हैं? अगर बहस करना होगा तो सर्फ वाले बहस करेंगे, ठीक, सर्फ का अलग फायदा है, तो उनको काम है इनसे, लेकिन नौ को हमेशा काम है इससे। मेरा नाम जैसे कि क्या है ना, मेरा नाम महताब, तो नौ किससे बहस करेगा? बा से, सिर्फ बा बा से, बा से। बाद से आखिरी कोई हर्फ। मतलब नहीं है, यानी इसको जेर देगा या जबर देगा या पेश देगा, बस इससे बहस करेगा, उसको उधर देखना ही नहीं देखना है। अच्छा, लेकिन बहस करेगा कैसे? तो बहस किस किस हैसियत से करेगा ये? मुअर्रब और मबनी होने की, ये देखिए लिखा है यहाँ पर, मिन हैसुल एराबी वल बिनाई, किस हैसियत से करेगा? मुअर्रब मबनी होने की हैसियत से। हैसियत से। यानी अगर हमारा नाम मुअर्रब है
तो मुअर्रब किसे कहते हैं? जिस पर हर चीज आए। मुअर्रब की तारीफ क्या याद करेंगे आप लोग? जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल हाँ बदल जाए। तो लफ्ज़ी तारीफ हो मतलब कि जिस पर कुछ भी हो सकता हो, चेंजिंग आ सकती है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? मुअर्रब। और बिनाई किसे, मबनी किसे कहते हैं? जिस पर कोई जिसके चेंजिंग एराब चेंजेस नहीं होते। हाँ ना होता हो। जैसे कि देखिए जैदुन, जैदुन का आप जैदुन भी कह सकते हो, जैदन भी कह सकते हो, जैदिन भी कह सकते हो ना। जी। लेकिन आप क्या बताओ, एक लफ्ज है जैसे मूसा कि ईसा, क्या? मक्का, मूसा मूसा, ईसा ईसा, असा, नहीं हाँ उलाही मिसाल है, मक्का वक्का नहीं, मक्का पे तो आप एराब आता है भाई। एक नहीं सेकंड रुकिए। मक्का हाँ में नहीं उलाही सर, ईसा पे और असा पे, इस उसके पे तो नहीं एराब आता चेंज ना। नहीं होते ना, नहीं, ईसा, चले मूसा, इसमें अभी आप रुके, मैं लफ्ज़ आपको चेंज होता है, मानवी नहीं चेंज होता है। 2-3 दिन में वहां पर पहुंचा दूंगा, ठीक है। मूसा ईसा वो नहीं है, मबनी नहीं है। मैं जब एराब की 9 किस्में आपको याद कराऊंगा, बहुत आसानी से याद कराऊंगा, परेशान ना हो यार, तो वहां पर बताऊंगा। अभी उसको रहने दीजिए, पहले आप इसको हाजा देखिए एक हाजी सेकंड। ये होंगे ये देखिए आपको दिखा रहा है ये, हाँ हाजा भी ले सकते हैं। आप देखिए हाउलाई दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हाउलाई। आप इसको कुछ भी करें, ये हाउलाई रहेगा। जानी हाउलाई, राई तो हाउलाई, मरद तो भी कुछ भी कर दे रहेगा हाउलाई। उसे क्या कहते हैं? मबनी। अभी इतना ही याद रखिएगा। मुअर्रब किसे, मुअर्रब दोबारा मतलब आएगा दोबारा, ये मुअर्रब किसे कहेंगे? जिस पर एराब चेंजिंग हो। मबनी हो किसे जाए कहेंगे? जिस पर कोई चेंजिंग ना ना हो। हो। ना हो। इसमें जारी ठीक है, का, उलाई का आप ये भी शामिल है। आप लिख लीजिए ना। मबनी असल 3 चीज है। एक है फेले माजी, एक क्या है? लिख लीजिए जल्दी से। फिल मबनी माजी असल 3 चीज है। फेले माजी ये हमेशा जरबा जरबा ही रहेगा, कभी जरब भी होता ही नहीं। जरबा, फाला, नसरा, कमुला, जो भी है ना ये हुरूफ, मतलब फेले माजी कभी भी चेंजिंग नहीं होते। हमेशा उस पर बा पर जबर आना है तो आना है, चाहे जो हो जाए दुनिया में, ठीक है। नसरा, जरबा, समिया, फतहा, करुमा, जो भी है पहले माजी एक हो गया। और दूसरा क्या है? अम्र हाजिर मारूफ। क्या है? अम्र हाजिर लिखिए, अम्र हाजिर लिखिए एक। और तीसरा क्या लिखिएगा? तमाम हरूफ। तीसरा क्या लिखिएगा? तमाम हरूफ। तमाम हरूफ में जैसे अलिफ बा ता सा। हाँ हाँ कहिए। फिर ताजी चेंज नहीं होती है। एक सेकंड रुकिएगा, उनको बोले दीजिए। हाँ बोलिए। फिल्म माजी जो बदल रहा है वो जामिर के तबस है ना। हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है, वो जमीर के एतबार से है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख के बता दूं आपको, आपको ये बदलता हुआ दिखेगा। जैसे कि एक है जरबा, है ना, लेकिन फिर तस्निया में क्या हो जाता है? ये जरबा। जमम हाँ क्या हो जाता है? जरबू। जराबू। तो आप हमसे ये ना कहेंगे कि ये तो बदल रहा है, ये नहीं हाँ बदल रहा है। इराक के ये जो एतबार बा है से। ना यहाँ, ये वही है। ये जमीर हाँ बदल रही है, ठीक। क्या बदल रहा है? ये जमीर। जमीर बदल रहा है। अब ये वाव जहां पर आएगा तो वाव को अपने से पहले जम्मा चाहिए, जम्मा आ गया, ठीक है। अलिफ हाँ जहां पर आएगा तो अलिफ से पहले फतह चाहिए, फतह आ गया। लेकिन हाँ, ये नहीं बदलता, ये हमेशा फतह ही रहता है, ये नहीं बदलता कभी भी, ठीक है। तो जब भी बिल्कुल। बदलाव अगर आ रहा है तो आप कहेंगे कि जमीर की वजह से आ रहा है, वो फेल माजी नहीं बदल रहा है। क्या कह रहे हैं बोलिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ ठीक। ठीक। ये सब आगे आएंगी चीजें, ठीक। वैसे आप अच्छा की पूछ लिए, लेकिन आगे आएंगी चीजें। चलिए बहरहाल, इतना हो गया मुअर्रब मबनी। और वकैफ तरकीबी बाजिया माँ बाजिन। नहू का एक काम और है कि जुमलों को मिलाने का काम करे। जैसे हम लोग अभी मिला रहे थे ना कि अगर इन्हा इख्तसर तो अला नफ्सी दून अखी, अगर भाई को छोड़कर सिर्फ अपने आप पर इक्तिफा करता तो मुश्किल होता मेरे लिए। तो वो जुमला मिलाने का काम कौन है, किसका है? ये नहू का काम है। अब उसमें नहू देखता है कि कहाँ पर क्या करना है नहीं करना है, वो सब आगे आएगा। खैर आपको इतना कुछ भी नहीं समझना है इसमें। एक ये समझना है तीनों कलमों की आखिरी हालत, यानी इसम फेल हर्फ जो भी आएगा तो उससे इसका काम है आखिरी हर्फ से बहस करना, शुरू से बहस नहीं करता करना, ठीक है। और मुअर्रब मबनी होना देखता है ये, और कलमा को जोड़ता है। इसका मकसद क्या है? वलगर्ज़ मिन्हु सियानतु ज़हनी अन ख़ताइ लफ्ज़ फ़ी कलामिल अरब, कि ताकि आप अरबी ज़ुबान बोलते वक्त लफ्ज़ी गलतियों से बच सकें। अगर आपको अरबी आएगी कि इन्ना आप इसमें सब देता है तो आप सही पढ़ेंगे, नहीं आएगी तो इन्ना के बाद भी आप कुछ और दीजिएगा उल्टा सीधा, तो उससे बचाता है आपको। ये इसका मकसद है पढ़ने का, ठीक है। सियानतु का मीनिंग क्या आ रहा है इसमें भाई? सियानतु यानी क्या है? बचाना, सियानत तो हाँ? मैंने बचाना, बचाना। बचाना।
सियानत ज़हन, ज़हन को बचाना किससे? लफ्जी गलतियों से। देखिए आप लोगों को ये सब चीजें याद ही होंगी। कलमा किसे कहते हैं बताइए तो? कलमा हाँ बस यही याद करें, ठीक है। वैसे इन्होंने तारीफ लिखी है यहाँ पर, अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुज़िया लिमानन मुफ़रद। तो मुफरद मानक बताता है, यानी एक मानक, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कलमा कहते हैं। जैसे महताब एक मानक बता रहा ना, आप महताब उन्हें दो मानी नहीं समझते ना, आप अगर जैद बोलते हैं तो एक ही मानक समझते हैं ना, तो ये क्या है? मुफरद है। तो ये कलिमा है, मुफरद मानक बता रहा है ये सब चीजें। आप देखिए कोई और लफ्ज ले लीजिए आप, आला हर्फ जर है, तो ये भी देखिए एक ही चीज को बताता है चूंकि आला, तो ये भी क्या है? कलिमा है। तो जो भी चीजें हमें मुफरद चीजों को बताएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? कलिमा कहेंगे, ठीक है। अब कलिमा की कितनी किस्में हैं आगे बता रहे हैं, वही मुनहसिरतुन फी सलासति अक़साम। कितनी किस्में हैं? तीन। फेल और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। इसमें की तारीफ तो आपको पता होगा, किसे कहेंगे? किसी खास चीज को जगह जो अपने माने खुद बताए। हाँ, इसमें की तारीफ देखिए इन्होंने लिखा है, लिअन्नहा इम्मा अन ला तदुल्ल अला मानन फी नफ्सिहा। इन्होंने कुछ और, पहले आप इसे सुन लें। इसमें कहते हैं जो अपना माना खुद बता दे। किसे कहते हैं? जो अपना माना खुद बता दे। फेल भी कहते हैं कि जो अपना माना बताए, अलबत्ता उसमें जो जमाना पाया जाए। तीन जमाने हैं ना, टेंस में से जमाने पर तीन है, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। हाँ। उन तीनों में से कोई एक पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? फेल कहते हैं। और अगर जो अपना माना भी ना बता पाए उसे क्या कहेंगे हम? हर्फ, ठीक है। हर्फ कहेंगे। अपना माना भी वो सही से नहीं बता पाता उसे हम लोग कहते हैं हर्फ। अब देखें यहाँ पर पहला इन्होंने लिखा हर्फ की तारीफ लिखा है इन्होंने पहले, लिअन्नहा इम्मा अन ला तदुल्ल अला मानन फी नफ्सिहा, कि अपने माना को भी न बतला सके। अब जैसे आप अला के माना होता है पर, अब आप पर बार बार बोलें, पर फिर आला फिर आला फिर आला, तो कोई माना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी लफ्ज अपना परोपर माना भी ना बतला सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। बस इतना याद रखना आप। औ तदुल्ल अला मानन फी नफ्सिहा, या फिर क्या है कि वो अपना माना बतलाएगा, अपना माना बतलाएगा। और क्या है? अपना माना तो बतलाएगा, ये तीनों जमानों में से कोई एक जमाना उसमें पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? फेल। फेल, ठीक है। बिअहदिल अज़मिनति सलासत, तीनों जमानों में से कोई एक जमाना क्या है उसमें पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फेल। अच्छा, औ तदुल्ल अला मानन फी नफ्सिहा, ये अपना माना बतला दे, वलम यक़्तरिन मानाहा बिअहदिल अज़मिनति, लेकिन उसका माना तीनों जमानों में से कोई एक जमाना को ना मिला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसमें तो अब आपको मैं तीन चीज लिख रहा हूँ, वो आप हमें बताएंगे यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक है जैद, ठीक है, दूसरा है ज़रबा, और तीसरा है फी। ज़ैद इसमें ज़रबा फेल हर्फ इसमें हो गया, ज़रब जो है वो अपना फेल बता रहा है, फी हर्फ हो गया। इन्होंने कुछ बताया था आपको, इसमें की तारीफ बताया था कि अपना माना परोपर बतला सके। क्या जैद अपना माना बता रहा है पूरा परोपर? जी, मतलब जैद का नाम है ना, ये इसकी पहचान। हाँ बिल्कुल, अपना माना बता रहा है। ज़रबा फेल के बारे में बताया था इन्होंने कि अपना माना भी बतलाया और जमाना भी बताया है। माना ज़रबा, उसने मारा, माना बता रहा है, और तीन जमानों में से कौन सा माना इसमें है? पास्ट टेंस, ये पहले माजी, ठीक है। और फी जो हर्फ जर है, इसके बारे में उन्होंने बताया था कि अपना माना भी सही से वो यानी कि ना बता पाए, ना बता पाए। इसका माना तो है फी माना में, लेकिन वैसा माना जिससे काम चल सके, किसी को कोई बात समझ में आ सके, वैसा नहीं होता। तो फी से किसी कोई बात समझ में नहीं आई। समझ में आ गया आप लोगों को? इतना जी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ये नहीं है। आगे इन्होंने जो है क्या किया है, फिर से दोबारा इसमें की तारीफ कर दिया है। तो एक बार तो और सुन ही लीजिए जब किया है तो। ये कहते हैं अलिस्मु कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा, इसमें कलिमा है जो अपने माना पर खुद बताए
اور غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ. تین زمانے کون ہوتے ہیں؟ ماضی ہوتا ہے، حال استقبال. حال مطلب پرزینٹ، استقبال مطلب کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، غیر مقترن، غیر مقترن نہیں ملا ہوا ہو بأحد الأزمنة الثلاثة، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، یعنی ماضی، حال اور استقبال. جیسے کہ رجل ہے اور علم بھی پڑھ سکتے ہیں، رجل کو رجلن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ہے رجل. رجلن بھی اس میں بنے گا، پاؤں کے معنی میں ہو جائے گا. رجل آدمی کے معنی میں ہوگا، وہ بھی اس میں بنے جی. گا. جو بھی پڑھ لیں آپ کے اوپر. خیر، آگے آپ کو یہ کچھ خاص چیز بتا رہے ہیں جو ہمارے لیے مطلب بعد میں بھی کام کی چیزیں ہیں. آپ کو اسم کی علامتیں بتا رہے ہیں آگے کہ اسم کو کیسے پہچانیں گے آپ. ویسے کوئی بہت خاص چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیجئے ایک مطلب کہ اسم کی علامتیں کیا کیا ان کے یہاں. اسم کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یصح الاخبار عنہ وبہ. یہ سمجھیے گا تھوڑا سا، آپ کو بلاغہ میں بھی کام دے گا. ان یصح الاخبار عنہ، پہلے آپ ہمیں، میں لکھ رہا ہوں اس کو سمجھائیے گا. یہ بتائیے زید قائم ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے، زید قائم کیا معنی کرتے ہیں آپ اس کا؟ زید زید کھڑا ہے. زید کھڑا ہے. اب دیکھیے کس لفظ کے آپ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں کھڑے ہونے کی؟ زید کے بارے میں. زید کے بارے میں. زید کے کی بارے میں بتا رہے ہیں. حالت بتائی جا رہی ہے، کیوں کھڑا ہے. ہاں، تو یہ قائمون ایک لفظ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کس کے بارے میں کھڑا ہونا، کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ زید کے بارے زید کے زید بارے کے میں. بارے میں. زید کے بارے میں. تو اسے کہتے ہیں ہم اخبار عنہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اخبار عنہ. کیا معنی کریں گے؟ جس کے بارے میں خبر دی جائے. کیا معنی کریں گے آپ؟ جس کے بارے میں خبر دی جائے. خبر دی جائے، جس کے بارے میں خبر دی جائے. تو یہ اکثر جو ہے اخبار عنہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اخبار بھی ہوتا ہے. اخبار بھی کا معنی کریں گے جس کے ذریعے خبر دی جائے. جیسے کہ یہاں بتائیں اخبار بھی یہاں کون ہے؟ کس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے؟ قائم کے ذریعے، کھڑا ہونے کے قائمون کے ذریعے ذریعے خبر دی جا رہی ہے. کس کے بارے میں؟ کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے. زید ہوا اخبار عنہ اور قائمون کیا ہوا؟ اخبار بھی. بھی. لیکن مصنف کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے اخبار عنہ بھی بنتا ہے اور اخبار بھی بنتا ہے، دونوں بنتا ہے. اس کی مثال میں دے دے رہا ہوں آپ کو. اس کی مثال ایک دوسری ہے. اس کی مثال ہے ضرب زید. کیا اس کی مثال ہے؟ ضریب زید، زید کو مارا گیا، زید کو کیا ہوا؟ پیٹا گیا. ہاں، زید کو مارا گیا. ٹھیک ہے، زید کو مارا گیا. اب یہاں پر ضرب کیا ہے؟ مجہول، ماضی مجہول. کام ہو رہا یعنی ہے کہ لیکن مارا گیا. ہاں، اخبار بھی ہے. مجہول. مار کس پر پڑی ہے؟ زید پر نا؟ زید پر. جی، تو اس کے ذریعے سے ہوا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے یہ زید کیا واقع ہو رہا ہے؟ اخبار زید بھی یہاں ہوگا نا. پر جو ہے، اخبار بھی ہی ہو رہا ہے نا بھائی. ایک سیکنڈ، یہاں پر بحث اخبار بھی وہ والا اخبار بھی نہیں ہے. یہاں بحث یہ ہے کہ زید جو ہے ضرب فعل ہے اور زیدن کیا ہے یہاں پر؟ نائب فاعل ہے. نائب فاعل مطلب مفعول ہے. نائب فاعل کا مطلب کیا ہے یہاں ہاں، پر؟ مفعول ہے. مفعول ہے. جی، مارا گیا. ہاں، مفعول زید ہے. پر کام ہوا. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اس میں جو ہے یہ فاعل بھی بن سکتا ہے اور اس میں کیا بن سکتا ہے؟ ہاں، مفعول بھی بن سکتا ہے. مفعول بھی برابر، بن مفعول سکتا بھی. فاعل بھی بن سکتا ہے اور مفعول بھی بن سکتا ہے. ویسے اس کی صحیح مثال جو ہے یہاں پر وہ زید قائمون ہے. کیا ہے اس کی مثال؟ زید قائمون. زید قائم. یہاں پر آپ دیکھیں زید قائمون کے پھر سے دیکھیے آپ، زید قائمون. زیدن بھی اس میں ہے یا نہیں یہ بتائیے؟ جی، ہاں، زیدن اس میں ہے. قائمون بھی اس میں ہے یا نہیں؟ ہاں، اس میں. اس دونوں اس میں ایک کیا بن رہا ہے؟ اخبار عنہ، اور ایک کیا بن رہا ہے؟ اخبار اخبار بھی. اخبار عنہ کون ہے؟ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے آپ کو کھڑے ہونے کی؟ زید کے بارے میں. زید کیا ہوا؟ اخبار عنہ. اور قائمون بھی اس میں ہے، لیکن قائمون کیا بن رہا ہے؟ اخبار بھی. تو یہ تھوڑا سا مطلب مشکل چیز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بس خواہ بس سمجھا دیا، ایک کام کی چیز ہے یہ سمجھنا. تو مصنف کا کہنا یہ تھا کہ اس میں کے اندر اکیلے یہ صلاحیت ہے کہ اخبار عنہ بھی بن سکتا ہے اور اخبار بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیچے یہ تھوڑا سا کچھ اور بتائیں گے آپ کو کہ یہ فاعل بھی بن سکتا ہے
مفعول بھی بن سکتا ہے مبتدا. میں آپ کو وہاں پر ویسے میں بتا دیا آپ کو لیکن وہاں دوبارہ بتا دوں گا. جیسے زیدن قائم مثال ہے تو زیدن کیا ہے آپ کا اخبار عنہ یعنی جس کے بارے میں خبر دی جائے اور قائم کیا اخبار بھی. بہت اچھا. اور اس میں کیا بن سکتا ہے بتائیے مضاف کیا بن سکتا ہے مضاف جیسے یہاں غلام و زیدین میں دیکھیں غلام کیا ہے غلام مضاف ہے یا نہیں زید مضاف الیہ ہو رہا ہے. اس میں ہے یا نہیں. ہاں اس میں ہو رہا ہے. جی آپ کو کیا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کبھی بھی مضاف جو ہے اس میں بنے گا فعل کبھی بھی مضاف جی نہیں جی بنے گا. نہیں ہو سکتا حرف ہے. کبھی جی بھی مضاف نہیں بنے گا. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دیکھو بحث مضاف الیہ سے نہیں ہوتی کبھی بھی بہت ریئر چانس میں. ہمیشہ بحث کس سے ہوتی ہے مضاف سے. سے. انہوں نے بتا دیا کہ مضاف کس کی علامت ہے اس میں کی فعل کی نہیں. تو اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھول سے بھی آپ فعل کو مضاف نہ بنائیں حرف کو مضاف نہ بنائیں اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں. چلیے تیسرا دیکھیے لام تعریف مطلب الف لام کس پہ داخل ہوگا ہمیشہ معرفہ پہ جو اس معرفہ میں مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ پر ہمیشہ الف لام داخل ہوگا. یہاں تو اسی دیکھا اوپر غلام و زیدین اس میں پہ اس میں پہ اس میں کی اس میں علامت کی کی بات بات چل چل رہی نا رہی ہے. ابھی. ہاں لام جی جی الف جی کس جی میں داخل ہوگا ہمیشہ اس میں پر ہوگا. جیسے الرجل دیکھیے تو رجل اس میں کیا سمجھ میں آپ کو فعل پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا حرف پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا. اسی طرح یہ بھی دیکھیے جر یعنی کہ حرف جر اور تنوین یہ دونوں کس پہ داخل ہوں گے ہمیشہ اس میں پہ جر اور تنوین. آپ دیکھیے زید اس میں ہے تو اس پہ حرف جر داخل ہے با ہے نا جی اور جی جی زید پر تنوین بھی ہے تو تنوین زیدین کانا اور حرف جر کانا ہمیشہ کس پر آئے گا اس میں پہ اسم پر. اسم پر. فعل پہ آپ نہیں کہہ سکتے اعلیٰ ضرب آپ کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے جب بھی آپ کبھی عربی بنائیں گے تو بہت مرتبہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ کانا کے بعد اس میں ہے لیکن خبر نہیں لا سکتے آپ وہاں پر مجبوری میں یا کبھی کبھی ایک حرف آ گیا اور اس کے بعد جو ہے فوراً فعل آ جا رہا ہے تو اس کو مجبوری میں کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کانا ہونا کا ضریبہ زیدن ایسا کچھ کرنا پڑتا کانا ہونا کیونکہ کانا ضربہ وہاں مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. کانا جو ہے وہ فعل پر داخل اچھا وہ لیکن تھوڑی بحث دوسری ہے. کانا ہے اننا ہے وہ سب بھی نا فعل پہ داخل نہیں ہوتے ہمیشہ کس پہ داخل ہوتے ہیں اسم پہ داخل ہوتے ہیں. خیر آپ یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ حروف جر اور تنوین کس پہ آئیں گے اسم پر آئیں گے کبھی بھی فعل پر نہیں آئیں گے. اسی سر طرح یہ جو بتا رہے تھے تو کمپلیٹ کر دیں. کیا بتا رہے سمجھ تھے کہ لیجیے اس اللہ کو اگر حروف مشبہ بالفعل ہیں افعال ناقصہ ہیں تو یہ سب کس پہ داخل ہوتے ہیں اسم پہ اسم پر. داخل ہوتے ہیں فعل پر داخل ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم لوگ کو لکھنا ہوتا ہے جیسے کہنا ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں ایسا کہنا ہوتا ہے. مان لیجیے جی کہ یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر پیٹے گئے یہاں پر زید پیٹا گیا ایک طریقہ ہم کہیں کہ ان ضریب زیدن تو غلط ہو جائے گا کیونکہ ان کو ضریبہ پہ داخل ہی نہیں کر سکتے ہم تو وہاں پر ان زیدن کہیں گے یا ان ہونا کا بس ایسے لازم جیسے کہ آپ انگلش میں ہمیشہ دیکھتے ہوں گے دیر آتا ہے برابر برابر میننگ نہیں ہوتا ہے اس لیکن کا آتا کوئی ہے. میننگ نہیں ہے لیکن وہ آتا ہے وہاں پر. تو بس سیم یہاں ہم لوگ کے لیے ہوتا ہے ان ہونا کا کانا ہونا کا اس طرح سے یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ مطلب کام بن جائے چاہے اس کا معنی ہو یا نہ ہو ایک طرف چاہے وہ. آگے دیکھیے تھوڑا سا اب اس کے بعد دیکھیے تثنیہ ہونا اور جمع ہونا اور موصوف صفت ہونا یہ سب کس کی علامت ہے اسم کی. اسم کی. اب آپ ہم سے کہیں گے کہ یہ بتائیے آپ تثنیہ اور جمع اسم کی بات ہے تو ضربا ہے نا یہ جی جو تثنیہ ہے جی ضربو فعل جمع ہو رہا نہیں ہو رہا ہے جی کیا ہو رہا جواب ہے دیں گے آپ لوگ بتائیے. حالانکہ انہوں نے تو کہا تثنیہ جمع کون ہوتا ہے اسم اس میں ہوتا ہوتا ہے. ہے اسم ہوتا ہے. اور یہاں ضربو یہ سب جمع ہو یہ رہے سب ہیں. ہاں ہم نے پہلے مطلب بتایا زمین ہے تھا آپ کو تو وہی ہے. جی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر جو بدلاؤ آ رہا ہے کون بدل رہا ہو ضمیر کی زمین. وجہ بدل. فعل کبھی بھی نہیں بدل رہا. فعل ماضی ہمیشہ مبنی پر فتح ہوتا ہے تو وہ ہے اپنی جگہ وہ فعل ہی ہے. بدلاؤ کس پر آ رہا ہے ضمیر پر آ رہا ہے. تو جی بس اتنے ہی سمجھانا تھا. تو یہاں پر آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ تثنیہ جمع موصوف صفت فعل کبھی بھی موصوف صفت نہیں بنتا. جیسے آپ کو کہنا ہو خوبصورت لڑکا کہہ لیجیے خوبصورت لڑکی تو آپ کیا عربی بنائیں گے اس کی البنت جمیلتن. ارے نہیں تو البنت مبتدا خبر جمیلتن. ہو گیا بھائی. کیا بنائیں گے بنت جمیلتن البنت کہیں گے الجمیلتن. یا البنت الجمیلہ کہیں گے. ٹھیک ہے چلیے بنت جمیلتن یہ کہیں گے نا
जी जी یہ دونوں اسم ہے یا نہیں؟ ہے हाँ दोनों इसमें जी تو کیا इसमें दोनों سمجھنا ہے؟ موصوف صفت ہمیشہ کیا ہوں گے؟ اسم اسم ہوں گے، ہوں گے. اسم اور کم سے کم होंगे। موصوف تو ہو گئی ہوگا، ٹھیک ہے، فعل نہیں بنتا. آپ جب مگر آپ آگے سر آئیں گے تو بتاؤں. ہاں ایک میں فعل سے بھی بتاؤں ان گا آپ داخل کر کو، آپ کو جی بتاؤں گا کہ وہاں پر اس کو مصدر وغیرہ یا کچھ کے معنی میں کر کے یا جی جملہ جی بنا کر کے صفت بناتے جی ہیں جی کبھی کبھی، وہی ٹھیک ان ہے. داخل کر کے پھر تو مظاہرہ موصوف ہے، جی موصوف وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ اس میں رہے گا. جیسے آپ کو کہنا ہوگا کہ زید کے ابو بڑے اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں زیدن، زیدن ابو، زیدن اس کی تو خبر بنا अबूहु سکتے ابو ہیں، زیدن احسن ہو ابو، جائے अबूहु گا. अहसन ٹھیک ہے، ابو احسن تو اس کے ابو کیا اچھے. تو زیدن یہاں مبتدا ہے، موصوف صفت نہیں بن رہا ہے یہاں. چلیے مجھے مثال بھی یاد نہیں آ رہی، خراب. ابھی اتنا یاد رکھیں، موصوف صفت کون بنتے ہیں؟ ہمیشہ اس میں بنتے ہیں، فعل وغیرہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے ये زید کبیر बैतु कबीरुन जैदुन कबीरुन وہ تو ہاں ये ٹھیک ہے، وہ बनेगा موصوف क्या صفت ہے، زید کبیر، بیت کبیر، ٹھیک ہے. وہ اس کا हाँ آگے دیکھیے، ایک ہے تصغیر اور ایک ہے ندا. تصغیر کسے کہتے ہیں؟ تو چھوٹی کر کے جس کسی چیز کو چھوڑ بہت زیادہ چیز کو چھوٹا کرنا ہاں، مطلب اس کا ایک وزن ہوتا ہے. جیسے رجل کی آتی ہے رجائل، فائل ہوتا ہے. فعیل ہاں जमा मुकसर رجائل वो है क्या فاعل उसमें आ रहा ہے क्या فاعل सालिम और کی وزن پر لاتے ہیں بہت سی چیز کو. دوسرے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ مصغر، یعنی تصغیر چھوٹا کرنا. ایک ہوتا ہے رجل آدمی، اور ایک ہوتا ہے رجائل چھوٹا آدمی. چھوٹا کیا آدمی. ہوتا ہے؟ چھوٹا آدمی. اختل تو ہیں؟ ہوتیا ہوتیا، ہوتیا، ہاں دیکھیے وہ होता اس है طرح سے. تو بہرحال مصغر اور ندا یہ ہمیشہ کون بنتے ہیں؟ اسم اسم इसमें اس میں بنتے ہی बनते ہیں بنتے ہیں. اب ندا کا عبید مطلب یہ ہے کہ یا آپ اس کے بعد کہیں گے یا زیدو. کیا کہیں گے؟ یا زیدو. زیدو یا جو حرف ندا ہے، یا کیا ہے؟ یہ हाँ حرف 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 ندا. निदा है ندا یہ या کیا ہے؟ अय्युहा منادی منادا. یہ منادا کیا ہے؟ मुनादी منادا یہ جو مدا ہے، منادا یا ندا جو ہے وہ ہمیشہ کون بنتا ہے؟ اس میں بنتا ہے. اسم بنتا فعل نہیں نہیں بنتا. بنتا नहीं ہے. बनता آپ है کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے یا ضربا یا ضریبا، یہ کبھی بھی آپ نہیں بول سکتے ہیں. وہ اپنی طرف بات کر رہی ہیں. اچھا وہ اپنی بات کریں. خیر سر یہاں سے تھوڑا بہت سر سمجھنا سر ہے جی. ہاں میرا فیل نہیں بنتا، لیکن ادو اتلو قیم مقام کیوں ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ندا فیل نہیں بنتا ہے تو ادعو اتلو قیم مقام کیوں ہوتا ہے؟ ارے وہ قائم مقام کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پر اصل میں لفڑا ہے. لفڑا یہ ہے کہ اصل میں یا زیدو ہے نا، یا زیدو اے زید ہے نا، تو اس کو وہ ضابطہ یہ ہے کہ حرف جو ہے نا، حرف کلام بننے کے لیے جو ہے مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے نا. کلام بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسند اور مسند الیہ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تبھی جا کے ضروری. کام بنتا ہے ورنہ نہیں بنتا. لیکن یا ہے نا حرف کو یہ لوگ نہ مسند بناتے ہیں نہ مسند الیہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. جی دیکھو جی 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 مسند جی مصنف نے یہاں کہا تھا آپ کو اخبار عنہ اور اخبار بھی. تو اگر آپ زید جی قائمون کہو گے تو دونوں اسم کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مسند بھی بن جائے، مسند الیہ بھی بن جائے، جیسے اوپر بن گیا تھا، ہے نا. یا آپ جی کہو جی گے ضریب زید، زید مارا گیا، تو ضریب فعل مسند بن جائے گا، زید مسند الیہ بن جائے گا. لیکن حرف کے اندر نہ مسند بننے کی صلاحیت ہے نہ مسند الیہ. اور جب وہ لوگ کہتے ہیں یا زیدو تو یہ کہتے ہیں کہ نا یا زیدو مسند الیہ ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے بن گیا؟ بھائی یہ بتاؤ، یا حرف ہے اور آپ لوگ پہلے کہہ چکے ہیں کہ حرف کے اندر نہ مسند بننے کی صلاحیت ہے نہ مسند الیہ کی. تب جب یا زیدو کی بات آتی ہے تو کیسے کہتے ہوتے یہ مکمل جملہ ہے؟ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں یا کس کے معنی میں؟ اطلبو کے. تو اطلبو فعل کیا بن جائے گا؟ مسند بن جائے گا، اور زیدون کیا بن جائے گا؟ مسند الیہ بن جائے گا. تو یہ جھگڑا سے بچنے کے لیے وہاں پر ہے وہ معاملہ. وہ جی لیکن بات آپ یہ مفرد آتی ہے، بول رہے ہیں یا مسند بول رہے ہیں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ مسند رہا. بول رہے ہیں مسند بھائی، بولے مسند مسند مسند. مسند. میم سین نون دال مسند. ہاں جی ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھیک. بالکل. مسند ہے، مسند الیہ. چلیے بہرحال اتنا ہو گیا. ہم لوگ کا آج اسی ٹائم چلا گیا. دیکھیے تھوڑا سا اور. تو بہرحال اخبار عنہ کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیا ہوں. کیا سمجھایا ہوں؟ محکوم علیہ. محکوم علیہ مطلب جس پر حکم لگایا جائے. یہ بتائیے زید قائم کس پر حکم لگایا کھڑے ہونے کی؟ زید پہ. زید پر.
اسم تو پر زید کا ایک نام آپ لوگوں نے کیا یاد کیا تھا؟ اخبار عنہ. کیا یاد کیا تھا؟ اخبار عنہ. اخبار اور عنہ دوسرا نام کیا دو گے آپ لوگوں کو؟ محکوم علیہ. اخبار دوسرا نام بھی. کیا یاد کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا محکوم علیہ. محکوم محکوم علیہ علیہ. اسی کے دوسرا نام کیا یاد کیا آپ لوگوں نے؟ محکوم محکوم علیہ. علیہ. 2 نام یاد ہو گئے. جی محکوم علیہ. جی تیسرا نام ایک اور ہے مسند الیہ. کیا نام ہے؟ مسند مسند الیہ. الیہ. ٹھیک، یہ بھی نام ہے. یاد رہے بہت اچھا. نہ یاد رہے اتنا ضرور یاد رہے گا. زید قائم، کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف. تو زید ہوگا مسند الیہ، جس کی جانب نسبت کی جائے، اور مسند بھی جس کے ذریعے نسبت کی جائے، ہے نا. جیسے یہاں محکوم علیہ ہے، جس پر حکم لگایا جائے. کس پر حکم لگایا گیا؟ کھڑے ہونے کی، زید پر. لیکن ہوتا اگر محکوم بھی جس کے ذریعے حکم لگایا جائے، تو کس کے ذریعے حکم لگایا تھا آپ کھڑے ہونے کی؟ قائم قائمون کے ذریعے. تو قائمون کو کیا کہیں گے آپ؟ محکوم محکوم بھی. بھی. تو اس کے بھی 3 نام ہو گئے، اس کے بھی 3 نام. اس کا ایک نام تھا اخبار عنہ، تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ اخبار بھی، یعنی بھی بنے گا. اس کا نام تھا محکوم علیہ، تو اس کا کیا نام ہو جائے گا؟ محکوم بھی. محکوم بھی. اس کا نام تھا مسند الیہ، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ مسند. مسند بھی. مسند. مسند یا مسند بھی دونوں بولتے ہیں. ٹھیک، یاد رہے گا نا آپ لوگوں کو؟ جی جی. سر بالکل. چلیے ٹھیک ہے. جی کوئی ایک بہت سوال ہے یہ سر. نہیں ہے. تھینک یو سر، آپ ہاں بہت اچھے بولیے. سے سمجھاتے ہیں. ہاں، تھینک یو. سر بولیے. ہاں مفرد اور واحد ایک نہیں ہے نا؟ ہاں، ایک ہی چیز تو ہے وہ. اچھا یہاں پہ دیکھیے گا، یہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ فاعل مفعول مبتدا تینوں بن سکتا ہے. اس میں کیا بن سکتا ہے؟ فاعل مفعول مبتدا تینوں. تو اس کی مثال ہے جیسے ضربا زیدون. ضربا زیدون، یہاں فاعل کون ہے؟ زید. زید زید اس میں ہے فاعل. یا نہیں؟ جو فاعل بن رہا ہے وہ اس میں ہے یا نہیں؟ جی جی. جی. اچھا اگر ہم اس کو زوریبا کہہ دیں، زوریبا زیدون، تو زیدون کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل یعنی مفعول، عالم مسلم فاعلہ. ٹھیک ہے. تو مفعول عالم مسلم فاعل کون بن رہا ہے؟ اس میں بن رہا ہے یا کچھ اور؟ اس میں ہی ہے نا زید. اسی تو ہے، اسی میں ہی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اس میں جو ہے وہ فاعل بھی بن سکتا ہے اور مفعول یعنی نائب فاعل بھی بن سکتا ہے. جیسے ضرب زیدون میں زید فاعل ہے اور ضرب زیدون میں زید کیا ہے؟ مفعول. مفعول ہے. اور مبتدا کی شکل کیا اور ہوگی؟ مبتدا بھی بن سکتا ہے، جیسے زیدون قائم. جیسے ہاں. زیدون قائم. اب زید یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور قائم کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. خبر ہے. تو زید جو ہے جو مبتدا بنا وہ کیا اس میں ہے یا نہیں؟ ہاں اس میں ہے، جس میں ہمیشہ. اتنا ہی مجھے سمجھانا تھا آپ لوگ کو. ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں جی سمجھ میں آئے گا تو دوبارہ سے ویڈیو دیکھیے گا، ایک مرتبہ ریکارڈ مل جائے گا آپ کو. مصنف کہتے ہیں نا تھوڑا سا پتہ نہیں الٹا سیدھا ہوتا ہے، کچھ لوگ لکھتے ہیں نا کہ اس میں کو اس میں کیوں کہتے ہیں. تو ہم لوگ کو جاننے کی ضرورت نہیں. کہتے ہوں کہ بھائی اس میں کو اس میں نہ کہیں، تو اگر فیل کہیں تو وہ پوچھیں گے کیوں کہتے ہیں اس میں کو فیل. تو ہر ایک میں ایک سوال ہے. تو بس ویسے دیکھ لیجئے، مصنف کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کو اس میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں قسیم پر بلند ہے. اس کے دو قسیم ہیں، یعنی کہ 2 صوتن ہیں اس کے. ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف. تو یہ دونوں پر کیا ہے؟ بلند ہے. اس کا نام سب سے اوپر آتا ہے اسم کا، اور فعل حرف کا کیا ہے؟ نیچے آتا ہے. کیونکہ اس میں 3 چیز بن سکتا ہے. دیکھا نا آپ لوگوں نے کیا کیا بن سکتا ہے وہ، جی. یعنی کہ وہ اکیلے جو ہے مخبر عنہ بن وہ جاتا ہے، اکیلے فاعل ہوتا ہے، مفعول مبتدا سب فاعل بن سکتا ہے. مبتدا فعل کے کے اندر نہیں یہ بن سب رہا صلاحیت نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. Yes, ہاں sir. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے قسم پہ کیا ہے؟ بلند ہے. یہ بصری لوگ کہتے ہیں، اور یہ کوفی لوگ کہتے ہیں کہ لال کونی وسمن. کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نا اپنے معنی پر علامت ہے. اس میں کیوں کہتے ہیں؟ اپنے معنی پر وہ علامت ہے، اس لیے کہتے ہیں. اور تھوڑی سی اور بھی تھوڑا سا ان کے بیچ معاملہ ہے، تو وہ رہنے دیجیے. وہ کہتے ہیں اسمن، بصری والے کہتے ہیں اسمن سمون سے مشتق ہے. اب ہم لوگ کو کیا لینا دینا اسمن سمون سے، کس سے؟ اس کو چھوڑیے، صرف اتنا یاد رکھیں. باقی آپ لوگ تھوڑا سا یہ والا ویڈیو دوبارہ دیکھے گا، جس کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ جی دیکھ سر. لیجیے گا. باقی بہت ٹائم ہو گیا اور سب کو پریشانی بھی ہو رہی ہے، 1 گھنٹے زیادہ ہو گیا آج. ٹھیک. جی گرامر میں ٹائم لگتا ہی ہے، اور وہ انٹرسٹ ہو رہا ہے تو کوئی دقت نہیں. ہاں نہیں اور ٹائم سر ہاں بولیے. کب پریکٹس کریں گے بولنے کی؟ کیا پریکٹس کب کریں گے بولنے کی؟ بولنے کی پریکٹس 3 دن ہے نا. آج اچھا. کون دن ہے؟ منڈے ٹوزڈے ویڈنسڈے. 3 دن آپ کو ٹیکسٹ ریڈنگ ہے. گرامر تو روزانہ ہی ہے، ٹیکسٹ ریڈنگ ہے 3 دن. تو اس میں بھی تو جی. میں کراتا ہی ہوں آپ کو پریکٹس، بس کہ وہ جو ہاں جملہ جی. آتا ہے اسی پر کراتا ہوں.
اور ادھر سر جو ہے مجھے 3 پتا دن نہیں تھا. ادھر تھا محادثہ، ادھر بات چیت ہے صرف، یعنی پہلے کچھ لکھنا پھر بات چیت کرنا. آتے ہی نہیں بچے، یہ دیکھیں اب 8 ہی لوگ آ رہے ہیں، سب چلے گئے لگتے ہیں. سر آج 10 ہی لوگ آئے تھے صرف. ہاں ارے ایسا ہی ہوتا ہے، پیسہ نہ لو نا تو بہت کم ہی آئیں گے. ٹھیک ہے، سب سے تھوڑا 2 1 روپیہ ہی لو ان لوگوں سے، لیکن لو 1 روپیہ تو آئیں گے سب. اب ہیں 30 بچے، آتے اتنا کم ہے. چلیے ٹھیک، سر پھر پرماننٹ ملتے والے ہیں لوگ ہیں. انشاءاللہ کل. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے